wa huwa syahrun kana yu'azzimuhu wa yujilluhu Rasulullah. Bulan ini yaitu bulan Rajab yang diagungkan dan yang dimuliakan oleh Rasulullah Muhammad. Faqad sa'alu 'an Rasulillah kaifa yakunu haluhu fi Rajab. Akana Rasulullah yasumu fi Rajab? Ketika mereka bertanya kepada para sahabat, apakah baginda Rasulullah puasa dan mengagungkan bulan Rajab? فقالوا نعم كان يصوم في رجب ويشرفه أي يعظم شهر رجب ويمجده. Mereka para sahabat menjawab, إن ربي قريب مجيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah اللهم صل عليه wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, biasa kita membaca kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, namun karena ada tamu dari negeri Yaman, beliau salah satu guru besar di University of Hadramaut, Republic of Yemen. Jemaah sekalian, dan banyaknya datang mereka para ulama kaum salihin di negeri kita. Mudah-mudahan banyaknya juga karunia yang Allah berikan kepada kita. Ya Rabbal Alamin. Dan sekarang kita sudah berada di bulan Rajab. Jemaah sekalian, kita dengarkan kajian umum atau kalau dalam istilah kampus stadium general dan sebagainya, tapi kita dalam majelis ta'lim kita ikuti kajian umum insyaallah alladzi yata'allaq bi syahri Rajab al-Asab insyaallah. Apalagi sekarang kita berada masih di awal-awal bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan di bulan suci Rajab, di bulan suci Sya'ban, dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ya Rabb, wa ballighna Ramadan wa 'inna 'ala siyami wal qiyam wa qadhil musawah fadhil lisan wa la taj'al hadan minhu ju' wa sahar. Nastami' nahnu wa iyyakum li tilka an-nasiha al-mubarakah insyaallah. Wa ilahi falyatafaddal. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا نستفتح به رحماته وحمدا يفوق حمد الحامدين حمدا يفوق شكر الشاكرين ونصلي ونسلم على نبينا الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita minta pembukanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi dari pujian-pujian yang lain. Yang beliau mengutip dari firman Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang tidak ada pemahaman kecuali pemahaman yang datang dari Allah. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman sebagaimana Engkau berikan pemahaman kepada mereka para nabi dan rasul. ثم أما بعد أيها الأحباب الكرام الحاضرون جميعا في هذا القسم، مدير ونائب المدير والعاملين الأساتذة كل من يعمل في هذا القسم، فضيلة الشيخ خير الهداية، الحاضرون جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami khususkan dalam penyebutan dalam kajian umum sekarang ini kepada pemimpin-pemimpin majelis ta'lim, kemudian juga yang berkaitan dalam kepengurusan Musalla Hubbul Watan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan sehat wal afiat dan mudah dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. أيها الأحباب الكرام نحمد الله الذي جعلنا وإياكم مسلمين وأبناء مسلمين.
Jamaah sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita kaum muslimin dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di antara orang-orang tua kita kaum muslimin. ولو سجدنا لله شكرا على الجمر ما أدينا شكر هذه النعمة. Walaupun kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di atas bara api, kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita untuk membalas syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. لأن الإسلام أصله السعادة Karena Islam asalnya itu adalah kebahagiaan, وأصله النجاح keberuntungan, وأصله الفوز في الدنيا والآخرة. keberhasilan di dunia dan akhirat. جعلنا الله وإياكم نقول لا إله إلا الله. Dan alhamdulillah Allah jadikan kita orang yang selalu mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. ومن قالها عصمه الله عن النار. Barang siapa yang selalu mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dijaga dari, وإن مات عاصيا لم يخلد في النار. kan dia meninggal dunia dengan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tidak bakal abadi di dalam api neraka. بحرمة هذه الكلمة العظيمة. Karena kehormatan mengucap la ilaha illallah. فالحمد لله الله فضلنا على كثير من عباده تفضيلا. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia yang sangat besar. كثير من الناس يملكون الأموال والأشياء ولكن لا يملكون الإسلام فيعيشون في الضيق والحرج. Berapa banyak mereka manusia mempunyai segala sesuatunya di alam dunia, tapi mereka tidak mempunyai Islam. Akhirnya dalam kehidupannya itu dalam keadaan sulit dan dalam لأن keadaan susah. سعادة الإسلام وراحته لا توجد عندهم. Karena kebahagiaan Islam tidak dijumpai di dalam hati mereka. فهم يجعلون الوسائل كلها من أجل أن يجدوا راحة ولو ساعة يناموا أو يرتاحوا لا يجدوا آخرة ينتحروا انتحار. Mereka hanya mencari kesenangan. Andaikan satu waktu mereka mau istirahat, mereka tidak mampu dan tidak mendapatkan kenikmatan istirahat tersebut. لكن المسلم سعيد بالإسلام. Seorang muslim itu bahagia dengan Islamnya. إن كان فقيرا أو غنيا. Mau dia fakir atau dia kaya. كان مريضا أو معافى. Dalam keadaan sakitnya dia atau dalam keadaan sehat. على أي حالة من الأحوال فالمسلم دائما في طمأنينة. Segala macam bentuk keadaan kaum muslimin itu berada dalam ketenangan. والحمد لله ثم الحمد لله الذي جعلنا الله وإياكم من أمة سيدنا محمد. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad. أفضل أمة وخير أمة. Yaitu seafdal umat dan sebaik-baik umat. وما كانت هذه الأمة مفضلة ولها الخيرية إلا ببركة نبيها محمد. Karena umat ini menjadi umat yang baik, yang selalu berkah karena keberkahan dari Nabi Muhammad. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأممهم كل واحد يرجو أن يكون من هذه الأمة المحمدية. Karena seluruh mereka para nabi dan rasul menghendaki bahkan untuk menjadi umat Nabi Muhammad ini. قال صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. Aku dalam sabda baginda Rasulullah, aku bahagianku itu di kalangan para nabi, seistimewanya para nabi. Sementara kalian wahai umatku, bahagian kalian adalah sebaik-baiknya umat. أكرمنا الله بهذا النبي العظيم. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan nabi yang mulia ini. أفضل الأنبياء والمرسلين. Seafdal-afdalnya para nabi dan rasul وحبيب رب العالمين. dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. وأفضل من هب ودب على هذه المعمورة. Dan seafdal orang yang ada di muka bumi dan di atas langit ini. آدم ومن دونه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكونون خلفه وراءه يوم القيامة. Karena Nabi Allah Adam dan orang yang ada di bawah Nabi Allah Adam semuanya nanti di hari kiamat itu semuanya berada di bawah keagunganku. وأنتم أول من تدخلون الجنة معه ببركته صلى الله عليه وسلم. Kita umat Nabi besar Muhammad adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga karena keberkahan Nabi وإن Muhammad. كانت هذه الأمة آخرها بعثا لكنها أولها دخولا إلى جنة الله. Walaupun kita hidup di akhir zaman, tetapi
ketika kelak nanti di dalam surganya Allah di antara orang-orang yang pertama وهي kali masuk أكثر surga. أمة تأخذ منازل الجنة ومقاعدها. Dan sebanyak-banyak umat kelak yang nanti di dalam surga. فالحمد لله الذي جعل الله من هذه الأمة. Alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umat yang agung ini. ما طلبنا من الله ولا سألناه يا رب اجعلنا من هذه الأمة، ولكن سابقة أزل في عالم الله الأزلي اختاركم أن تكونوا من أمة سيدنا محمد. Karena ini kita tidak pernah minta kepada Allah untuk Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Namun kita sudah ditetapkan oleh Allah dari zaman azali sebagai umatnya Nabi Muhammad. فسبق في علم الله أن نكون على هذه الهيئة وعلى هذه الحالة وأن نكون من أتباع سيدنا محمد. Dan Allah Subhanahu wa taala menentukan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. ونحن والحمد لله وإياكم نستقبل أو في هذا الشهر المبارك شهر رجب الذي هو من الأشهر المحرمة عند الله. Dan kita alhamdulillah kita menyambut dengan bulan yang penuh dengan keberkahan ini. ولما نقول من الأشهر الحرم والمحرمة معنى أن الأشهر 12 شهر منها 4 حرم الذي هو شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر المحرم. هذه 3 أشهر ورابعهما شهر رجب، فهذه أشهر محرمة معنى يحرم فيها القتال، يحرم فيها الآثام، يحرم فيها اللغو لعظمتها عند الله عز وجل. Kita berada di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entar dulu ini teh manisnya lama amat. Saya enggak شوية. Saya enggak ada kekuatan ini. Yang suruh bikin teh manis mana? Ada yang menggantikan saya dalam menerjemah. Saya terlalu lemas. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه أي آمنا في بيته. Barang siapa dalam sabda baginda Rasulullah yang aman di dalam rumahnya itu berada dalam keagungan Allah Subhanahu wa taala. معافى في بدنه. Afiat di dalam badannya. عنده قوت يومه وليلته ولو قليل. Walaupun dia cuma makan sedikit di dalam rumahnya. فإنما ملك الدنيا بأكملها. Maka dia sudah memiliki dunia dengan sempurnanya. ولذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دائما اللهم إني أسألك العفو والعافية. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, aku meminta kepada Engkau keafiatan dan kemudahan. عفو من الله وغفران وعافية في البدن يا الله. Al-afu artinya ampunan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. فالعافية نعمة أعطاها الله الأصحاء لا يعرفون قدرها إلا المرضى. Dan afiat. Dan kenapa orang-orang yang mendapatkan nikmat sehat tidak dijumpai kecuali ketika dia dalam keadaan sakit. ولا تعلم أي نعمة فقدها الله منك إلا عندما تفقدها وتأخذ تلك النعمة تعرف القدر والذي أعطاك الله به. Dan tidak ada yang memahami hakikat afiat sehat kecuali ketika dia dalam keadaan sakit. أنا لأول مرة أشاهد هذه الحالة مثال حالة السكر. Beliau mengatakan sudah menyaksikan orang-orang yang sakit. أسمع دائما أن أصحاب السكر عندهم هبوط لكن أول مرة أعلم أنه يتوقف ولا يستطيع يتحرك. Beliau bergaul dengan saya. Beliau tahu bahwa saya ada sakit, tetapi baru kali ini beliau melihat saya berhenti dalam penerjemahan ini. فالحمد لله على العافية يا إخواني. Alhamdulillah Allah berikan kita afiat, wahai saudaraku sekalian. عافانا الله في أبداننا. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita
afiat dalam badan kita. نشكره على نعمه الظاهرة Ayo والباطنة. kita bersyukur kepada Allah zahir dan batin. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Jika kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak bakal bisa menghitung. وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. Dialah Allah yang telah memberikan kepada kalian nikmat zahir dan nikmat batin. تفكر كم أجهزة وكم شرايين وكم دماء وكم أعصاب وكم أعضاء وكم شرايين داخل جهازك هذا وبدنك وأنت لا تعلم. Berapa banyak yang masuk dan yang keluar di badan-badan kita. لو Oksigen, molekul dan sebagainya. Sementara kita tidak pernah memahami itu semuanya. توقف جهاز من هذه الأجهزة لاحتجت الترقيد والمرض والسفر والذهاب وكنسلت من الأعمال وكنسلت من الأشغال بسبب عضو من الأعضاء افتقدته. Andai kan ada molekul-molekul yang ada di dalam diri kita kemudian tidak berfungsi, akan terjadi kedahsyatan di dalam diri, entah itu sakit dan tidak bisa bergerak, yang pada akhirnya badan tidak mempunyai aktivitas. وقد يبتليك الله بهذا المرض رحمة بك. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan model penyakit seperti ini itu karena Allah sayang kepada engkau. أراد أن يرفع درجتك في مكانة عالية. Allah menghendaki untuk Allah memberikan ketinggian derajat. إذا شكرت وصبرت الله. Ini semuanya jika engkau bersyukur dan sabar kepada Allah. ولذا جاء في الحديث أن أهل البلاء في الدنيا يوم القيامة عندما يكشف الله لهم أعمالهم وصبرهم على المرض وغير ذلك يتمنوا أن لو قطعت أجسادهم بالمناشير حتى يحصلوا على الأجر الكبير عند الله. Sampai orang-orang yang sakit, kalau misalnya mereka tahu bahwa pahala yang sudah diberikan dari Allah Subhanahu wa taala betapa indah dan betapa banyaknya, kemudian ketika mereka dalam keadaan sakitnya itu kemudian terpotong-potong tangan, kaki dan seluruh anggota tubuhnya dengan golok atau dengan benda-benda yang lain, mereka tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Saking merasakan itu merupakan sebuah keindahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. ذكرنا فضائل هذا الشهر العظيم شهر رجب. Tadi kita sudah menyebutkan tentang bagaimana keindahan bulan Rajab. وقلنا على أنه شهر حرام. Dan kita sudah berbicara sedikit bahwa bulan Rajab itu adalah bulan yang dimuliakan Allah. وقد كان أهل الكفر والجاهلية قبل الإسلام يعظمونه. Ketika di zaman-zaman jahiliyah, mereka orang-orang Arab jahiliyah sudah mengagungkan bulan yang Rajab ini. فإذا دخل الرجب ورأى الرجل قاتل أبيه أو رأى من قتل أرحامه أو أقاربه يكف عنه حرمة لهذا الشهر. Ketika dahulu di zaman-zaman jahiliyah, ketika mulai masuk Rajab, ketika ada orang mulai berperang, ketika ada orang mulai melakukan pertikaian dan sebagainya, mereka ketika itu berhenti. Kenapa? Memuliakan bulan Rajab. فهو رجب تصب فيه الخيرات صبا. Rajab itu diturunkan oleh Allah dengan banyak bentuk keindahan yang sangat indah. فيسمى برجب الأصب معناه تصب فيه الخيرات صبا. Disebut bulan Rajab al-Asfab itu karena memang banyaknya karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. ويسمى رجب الأصم يعني الذي لا يسمع منه صوت القتال فيه ولا صوت الحروب. Disebut dengan Rajabul Asam, Asam itu tidak berbicara. Itu kenapa di bulan Rajab itu tidak terdengar pertikaian, perkelahian dan sebagainya. وهو شهر كان يعظمه ويجله رسول الله. Bulan ini yaitu bulan Rajab yang diagungkan dan yang dimuliakan oleh Rasulullah Muhammad. فقد سألوا عن رسول الله كيف يكون حاله في رجب أكان رسول الله يصوم في رجب. Ketika mereka bertanya kepada para sahabat, apakah baginda Rasulullah puasa dan mengagungkan bulan Rajab? فقالوا نعم كان يصوم في رجب ويشرفه أي يعظم شهر رجب ويمجده. Mereka para sahabat menjawab, ya,
Baginda Rasulullah puasa di bulan Rajab dan bahkan mengagungkan bulan Rajab. فعلى المسلم أن يصوم في هذا الشهر ما استطاع ولو اثنين وخميس أو خميس وجمعة وسبت. Kita sebagai seorang muslim, menurut kadar kemampuan kita untuk kita bisa berpuasa di bulan Rajab, entah itu Senin, Kamis, atau Kamis, Jumat, Sabtu, atau di hari-hari putih, tanggal 13, 14, atau 15. وقد جاء في الحديث أن من صام 3 أيام لله في شهر حرام خميس وجمعة وسبت فكأنما عبد الله 60 عاما. Dalam hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa yang puasa di tanggal 13, 14, Kamis, Jumat, dan Sabtu di setiap bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Subhanahu wa taala menghapus dosanya selama 60 tahun. وقد كان كثير من السلف الصالح يصومون هذا الشهر المبارك. Mereka para ulama-ulama saleh membiasakan bahkan puasa penuh di bulan Rajab ini. بل ذكر عن بعض الأولياء عندنا في اليمن أنه كان يصوم رجب وشعبان ورمضان 3 أشهر متوالية. Dan bahkan banyak di antara ulama-ulama kami yang ada di Yaman, itu mereka berpuasa 1 bulan penuh Rajab, Sya'ban, dan udah pasti adalah Ramadan. وقد رأيت من المتأخرين ممن رأيتهم أنا من الصالحين يصوم هذه 3 الأشهر. Dan bahkan di antara guru-guru kami yang kami lihat, yang kami saksikan di Yaman, dari mulai Rajab, Sya'ban, dan Ramadan, mereka penuh dalam berpuasa. فيكثرون العبادة في هذا الشهر المبارك. Mereka memperbanyak ibadah di bulan yang mulia ini. وخصوصا من الدعاء والاستغفار. Apalagi di bulan Rajab ini dia memperbanyak doa dan istighfar. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من أول ليلة من رجب إذا دخل شهر رجب أن نقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام. Baginda Rasulullah mengajarkan kita, dan bahkan beliau sendiri dari mulai awal malam Rajab beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan. ونحن ندعو بهذا الدعاء في كل ليلة. Kita ikuti baginda Rasulullah dalam doa ini di setiap malam Rajab. لأن غاية المسلم أمله أن يبلغه الله رمضان. Karena cita-cita kaum muslimin, amal ibadahnya selalu untuk disampaikan kepada bulan suci Ramadan. لأن رمضان موسم التجارة. Karena memang bulan suci Ramadan itu musim-musim kita mendapatkan hasil perdagangan dari Allah. وموسم المرابحة مع الله. Hasil keberuntungan dari Allah. موسم القرآن. Itu adalah musimnya Al-Quran. موسم الصيام. Puasa. موسم القرب من الرحمن. Untuk dekat kepada Allah. فرسول الله يلفت أنظار أمته واهتمامهم برمضان من رجب ويقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وغايتنا وأملنا وقصدنا يا الله هو رمضان. Karena baginda Rasulullah mengajarkan kita untuk persiapan Ramadan dari bahkan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Maksudnya agar nanti ketika kita berada di bulan suci Ramadan, kita mendapatkan dan meraih seluruh keagungan dari bulan-bulan tersebut. Rajab, لأنه Sya'ban, شهر Ramadan. تتضاعف فيه الأعمال. Bulan tersebut itu adalah bulan yang diberikan berkelipatan ganda dalam melakukan ibadah. فيه ليلة خير من 1000 شهر. Di bulan suci Ramadan, ketika nanti kita sampai di sana, itu ada 1 bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. بلغنا الله وإياكم رمضان. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semuanya untuk masuk bulan suci Ramadan. رمضان رجب شهر الصدقات. Rajab yang sekarang kita berada ini adalah bulan bersedekah. كثير من السلف الصالح كانوا يخرجون صدقاتهم وزكواتهم في شهر رجب. Mereka para ulama-ulama saleh banyak sekali mereka membayar zakat dan bersedekah dari mulai bulan Rajab ini. Mereka para fakir, والفقراء والمساكين والمحتاجين. pada mereka para fakir, miskin, janda lemah, dan mereka orang-orang yang membutuhkan. فكم من أرملة في بيتها لا كافل لها.
Karena berapa banyak janda-janda lemah yang tidak ada yang menanggungnya. وكم من طفل يتيم لا كافل له. Berapa banyak yatim yang tidak ada yang menanggungnya. فعلينا أن نتعهد الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل. Mulai sekarang bagaimana kita mempunyai rasa kepedulian kepada mereka itu semuanya. وأن نتصالح مع الأهل والأقارب. Kita mulai melakukan hubungan baik dengan keluarga dan kerabat. فمن كان قاطعا لرحمه فليتب إلى الله فهذا شهر التوبة. Barang siapa di antara kita ada yang memutus tali silaturahim kita, mulai kita taubat kepada Allah. ومن كان عاقا لأمه وأبيه فليتب إلى الله فإن هذا شهر Barang التوبة. siapa di antaranya pernah durhaka kepada kedua orang tua, mulai kita taubat kepada ومن Allah. كان مقصرا مع جيرانه وإخوانه ومن يعولهم فليتب إلى الله فإن هذا شهر التوبة. Barang siapa yang mempunyai kekurangan kepada tetangga, kerabat, mulai sekarang kita taubat. وهو kepada Allah. شهر الاستغفار. Ini bulannya istighfar. وقد كان كثير من السلف إذا دخل شهر رجب أكثر عبادته الاستغفار. Mereka para ulama-ulama kita terdahulu ketika di bulan Rajab tiba, mereka sudah mulai memperbanyak istighfar. لأنه ورد حديث في ذلك من استغفر الله في رجب حرم الله جسده على النار. Dan dalam sabda baginda Rasulullah, barang siapa memperbanyak istighfar kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala haramkan jasadnya dari api neraka. وأعظم استغفار أن تستغفر الله ولو 70 مرة رب اغفر لي وارحمني وتب علي. Dan seagung-agungnya istighfar yang kita baca di bulan Rajab ini itu 70 kali kita baca setiap harinya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. فإن الاستغفار هدم ومحو للذنوب. Karena istighfar itu adalah untuk penghancur dosa. فلا يبقى ذنب أمام الاستغفار. Karena tidak bakal berkekalan dosa di hadapan istighfar. ولا شك أن أصحاب الذنوب والمعاصي Walaupun betul kita tahu, kita tahu bahwa dia ahli dosa. فجعل الله لنا هذا الاستغفار. Namun Allah lah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita untuk pelebur dosa, yaitu istighfar. كلما استغفرنا الله هدمت ذنوبنا. Ketika kita memperbanyak istighfar kepada Allah, maka akan dihancurkan dosa-dosa yang ada. ومحيت معاصينا. Dihapus berbagai macam maksiat kita. وهو باب الأرزاق. Dan istighfar itu adalah pintunya rezeki. قال صلى الله عليه وسلم Nabi SAW bersabda, من لزم الاستغفار barang siapa yang selalu merutinitaskan istighfar, جعل الله له من كل هم فرجا. Allah Subhanahu wa taala jadikan buat dia di setiap duka di situ ada jalan keluarnya. ومن كل ضيق Di مخرجا. setiap ada kesulitan pasti di situ ada jalannya. ورزقه من حيث لا يحتسب. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang tidak dikira. انظر فوائد الاستغفار. Lihatlah betapa istimewanya manfaat istighfar. همومك وغمومك تذهب. Berbagai macam duka lara bakal hilang dengan sebab istighfar. وتفرجك همومك. Dan bakal terbuka duka lara engkau. وتصلح قضاياك وأحوالك. Dan semuanya bakal menjadi baik. وتكون سعيدا مع أهلك مع زوجتك مع أولادك مع أهل عملك. Maka kita bahagia dengan anak, keluarga, istri kita. لأن السعادة ليس الابتسامة في الوجه. Karena yang disebut dengan kebahagiaan itu bukan cuma sekedar senyuman di muka saja. السعادة أصلها الراحة في القلب. Karena yang disebut dengan kebahagiaan itu adalah tenang di dalam hati. وجود الطمأنينة في القلب. Ada ketenangan yang ada di dalam hati. ولو لم يملك شيئا من المال والدنيا. Walaupun betul dia tidak memiliki harta dunia dan sebagainya. فصاحب الاستغفار والأذكار وإن كان فقيرا لكن مطمئنا ومنشرح الخاطر والبال. Orang yang selalu istighfar, orang yang selalu berdoa kepada Allah, tenang hatinya walaupun dia nggak punya dunia. لأن روحه وقلبه معمورة بالإيمان. Karena ruh dan hatinya itu selalu ada di dalam itu semuanya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ومعمورة taala. بالأذكار. Dan selalu ada dalam berzikir kepada Allah. فالقلوب لا تطمئن بالأموال. Karena hati itu nggak pernah merasa tenang dengan harta. تطمئن بالأذكار. Hati bisa tenang dengan zikir. قال الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingat dengan hati
berzikir kepada Allah bakal menjadi tenang. وقد علمنا رسول الله كيف الاستغفار. Dan kita sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah bagaimana caranya beristighfar. وأقل لفظ للاستغفار أن تقول أستغفر الله. Minimal ketika kita beristighfar, kita mengatakan astagfirullah. فإنك إن قلت أستغفر الله في مجلسك كان كفارة للغلط والخطأ في ذلك المجلس. Karena ketika kita mengucap istighfar dalam satu majelis kita, itu bakal pelebur dosa dalam majelis kita. وكان يستغفر رسول الله في كل يوم وليلة 100 مرة. Bahkan baginda Rasulullah di setiap harinya beliau beristighfar 70 atau bahkan 100 kali. بل ورد في كل مجلس 70 مرة. Dan bahkan di setiap kali duduknya beliau itu beristighfar 70 kali. وهو المعصوم الذي لا ذنب ولا خطيئة عليه. Beliau maksum, tidak punya dosa dan tidak punya kesalahan. فنحن بحاجة للاستغفار. Apalagi kita sangat butuh beristighfar. وبحاجة إلى الرجوع إلى الرحمن. Butuh sekali untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. شهر رجب شهر التوبة. Nah, maka dari itu bulan Rajab ini adalah bulan taubat kita kepada والحمد Allah. لله الذي جعل باب التوبة مفتوح. Alhamdulillah Allah jadikan pintu taubat selalu terbuka. لا يغلق باب التوبة إلا إذا طلعت الشمس من مغربها. Ketika itu pintu taubat tertutup kalau misalnya matahari sudah mulai terbit dari barat أو في السكرات. atau ketika dia dalam keadaan sakaratul maut. فكلما أذنبنا نتوب إلى الله. Nah, sebelum datangnya itu semuanya, taubat kita kepada Allah. ورجعنا إلى الله. Ayo cepat kita kembali kepada Allah. ولو عصينا الله في اليوم 1000 مرة لا نيأس نتوب ونرجع إلى الله. Walaupun kita berbuat maksiat kepada Allah 1000 kali, tetap kita taubat, istighfar kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. الشيطان يؤيسنا يقول أنت فعلت الحرام والكبائر والسقائر والآثام أنت لا توبة لك. نقول له اخسأ يا عدو الله فإن باب التوبة مفتوح. Setan selalu berkecamuk di dalam diri kita dan dia mengatakan, engkau berbuat maksiat kepada Allah, engkau taubat, engkau maksiat, engkau taubat. Enggak usah deh kalau begitu jadinya pakai taubat-taubatan segala. Nah, mulai dalam diri kita sekarang kita berkata, engkau wahai musuhnya Allah Subhanahu wa taala, keluar dari kecamuk ini semuanya. Aku mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. لا نتعاظم معاصينا أمام الله. Kita ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kata-kata besar maksiat ketika kita kembali kepada فإن Allah. معاصينا أمام الله بسيطة. Karena berapa banyak dosa, tapi kalau kita menghadap kepada Allah itu semuanya menjadi kecil. وهو الغفور. Kenapa? Karena dialah Allah yang maha pengampun. وهو الرحيم. Dialah Allah yang maha penyayang. وهو الذي قال في الحديث القدسي عن نبيه يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, wahai manusia, jika kalian semuanya mendatangi aku ketika kalian mempunyai dosa yang sangat banyak, akan aku berikan kepada kalian ampunan ketika kalian mau bertobat kepadaku. جعلنا الله وإياكم من أهل رجب. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ahli Rajab, ومن أهل الاستغفار. ahli istighfar, ومن أهل الصدقات. ahli sedekah, ومن أهل التوبة. ahli taubat, ومن أهل الرجوع إلى الله. ahli kita kembali kepada Allah Subhanahu wa وأنا taala. أعرف أن الوقت محدود. أترك لكم سؤال إذا تريد تسألوا قبل أن أختم بالدعاء. مجيب